हेलो व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल स्मृति's फैब आइडियाज़। आज हम ये पर्ल ईयरिंग बनाएंगे और इसी के साथ साथ नेकलेस भी बनाएंगे। तो फिर चलिए देखते हैं मैंने इसे किस तरह से बनाया है। इसके लिए हमें चाहिए हुक्स, पर्ल चेन, गोल्डन आई पिन, रिंग्स एंड सीजर। अब बस देखते जाइए और करते जाइए। हमारी इयररिंग्स तो बनके तैयार हो गई। अब चलिए नेकलेस बनाते हैं। Thank you so much for watching my video.